May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba sa Monte. Paghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sunod sa ika-14 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 9, 2026. Mga igsoon, ang ebanghelyo natong pagabasahon og pamalandungan karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, lakaw kamo og isangyo ang hapit na maghari ang Dios. Ayuhon ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hindui ang mga sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdalag kwartang bulawan, plata o bronze. Ayaw pagdalag puntil, isa inyong pagpanaw ni ilisa ni sapatos ni sungkod. Ang mga mamuo ang ngay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod kung bangay, pangita kamo og tawo nga moabi-abi kaninyo o pabili uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Hindi dayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay, ang kalinaw mag-uban kaninyo, kung bulawat kaninyo ang tagbalay, bibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw, apan kung dili, bakuya ang inyong panghinaot. O kung ano ay balay nga lungsod nga dili udawat kaninyo, ug dili mamati kaninyo, biyai ang kaning dapita, ug taktaka ang abog sa inyong tiil. Yung dumikini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Diyos sa mga tao sa Sodoma o Gomora kaysa mga tao ni anang lungsura. Mga igsuon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Ang adlaw katawhan ng igsuon gud ni Kristo. Malipayon kita dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa bag-o na natong gipahigayon nga Episcopal Coronation gahapon dinhi sa Immaculate Conception Cathedral nga gipanguluhan sa ato ang mahal na Arsobispo Archbishop Charles John Brown nga usa sa mga spectacular pagyugayon no nga inubanan sa mga pipila ka mga kardinales o mga arsobispo o obispo sa tibok Pilipinas. Kaya diri man gipahigayon ang ato ang CBCP Plenary 132nd o ang nang retreat. Mao na nga usa ka talagsaon nga event, usa ka talagsaon nga pagtapok sa mga kabispuhan ug usa ka talagsaon nga gihigayon nga Episcopal Coronation. Mura bitaw nag-celebrate sa to ang ika 75 years service jubilee no, Diamond Jubilee sa to ang pagasimbahan sa local church. Dayon napagid ang nagtapok pagid diri mga kabispuhan sa tibok Pilipinas. Napagid Episcopal Coronation. Ang grasya ba nag-apaw, nag-abundance of grace kinadawat sa katawhan sa Dios sa Archdiocese. O na nga daghan kayong tao gahapon, daghan kayo ang nalipay o sa puno sa kamaya o kasadya, mao na nga daghan mga ang tao nga tuo ako nga dala nila ang pagtuo nga sila og kitang tanan kanunay nga giwanan sa tumhal nga ilahan ang Birhen sa Kuta. Viva Birhen sa Kuta. So mga igsoon gawas niya na nagpadayon usab ang novena sa atuang pag-celebrate sa kapistahan sa Birhen sa Kuta. So, gikoronahan siya at the same time naghinay pud daw kanang celebrate sa iyang kapistahan sa this coming July 16. O daghang salamat usab sa inyong mga pag-ampo, pag-abi-abi, pagsabot o kanunay ninyong nag-uban kanako sa kuwang panaw sa kinabuhi as I celebrate my birthday this coming July 12. No? So daghan salamat sa mga kigayunan na mahimo ko yung tipik kong kabahin sa inyong panaw sa kinabuhi. Ug labaw sa tanan nga gitugutan ko ninyo nga mahimong kabahin usab sa inyong kinabuhi o usa kada kong pribilehiyo nga ako nahimong kalabutan sa inyong panaw sa pagtuo o isip inyong pari maningkamot usab ako sa pagkinabuhi nga tinarong ug balaan. Winaot po unta nga ayaw ko ninyo na undangin sa pagampo aron for my endurance and perseverance in serving in God's vineyard.
Lipayon ako no na nakita ano sa mga mga previous na mga kawispuhan nga akong naagyan sa before ko nahimong pare. Sa before ko nagkuan, naulinahan sa pagdiakono, dito ko na-assign sa Notre Dame of Tabawan, particularly at Apostolic Vicariate of Fulusulu. So, daghang salamat, Bishop Emeritus of Fulusulu and Cotabato, Archbishop Lampon. Dayon, sunod, pagbalhin na po nako sa Manila, kay pagpadayon ko sa kuang kuan, sa kuang pagpangandang usab sa ordinasyon sa pagapare. Nakita na po ni Bishop Noli Bucco, ano? Ang ato ang Commission of sa Canon Law sa Tibok Pilipinas, o at the same time obispo usab sa Summer Leyte, no, di bitaw nga for how many years mi na nag-uban dito sa Antipolo, di ko nakita na po nagbalik, malipayan kay ko. Dayon after that, naudinahan ko sa pagapari, na-assign ko sa akong mission exploration dito sa Apostolic Vicariate of Taytay, no? Na-under ko ni Bishop Roderick Pabilio. For 4 months, na-under ko niya. No? Dayon, after 4 months, nabalik na po ko sa Manila. Dayon, ako na-under na po ko nag-retire naman si Bishop Emeritus, Bishop, anong kuan, dating kuan sa Antipolo, o karon nagkita kami ni Bishop Roberto Santos nga mo ay nag-excardinate nako o kanhing mo akong obispo sa Diocese Antipolo, o nagpasalamat kay ko niya nga walay kakulian, walay mga daghang mga kuti-kuti nga iyang gipangayo nako. Then nangumusta siya nako, na pa-picture me na kung gitugutan nga manhi diri sa Archdiocese sa Osamis nga under usab sa atong mahal na Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuan, na kansang ako mahal na Arsobispo na mo'y nindawat nako, mo'y nag-incarnate nako, mo'y naghatag nako kahinan nga mga lagad dinhi sa Archdiocese sa Osamis. So, akong gilantaw ang ako ang panaw basta pagapari, dayon mag-celebrate sa akong birthday. Kaya mamitaw ko nga daghang mga obispo nga mindawat, may abi-abi, o nagsalig. Ngayon ko nga, in connection to our gospel today, mausab ang akong nasinati sama sa mga apostoles na sa ilahang pagsangyaw, mingon si Jesus kanila, lakaw kamo o isangyaw nga hapit na maghari ang Diyos, ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga minatay, hinluoy ang mga sanlahon, o abuga ang mga yawa. Kanang bitawng inikabot ninyo sa usa ka lungsod, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo og pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo ni adtong dapitan. Kung gi-consider na ko ning mga obispo na mo ay nagabi-abi kanako sa ko ang priestly journey, nga dako kay siya kabahinan sa ako ang panaw isip ko sa kapari. Nga before ko naabot diri sa Archdiocese sa Osamis, daghan kay kong naagian na mga lugar, daghan kay kong mga nahimamat na mga apostolic vicariate, mga kabispuhan nga nahimong tulay nako sa ako ang pagapari kung maabot ko din sa Archdiocese sa Osamis. Kaya itong gi-refine, gi-purify ang ako ang intention in serving the Lord through this dili o dili inana kanang smooth sailing panaw sa pagapari. Ano ako man gipasalamatan mga igsoon, bisan magdili-dali o dili inana kanang grabe to matawag nato nga flawless ang ako ang panaw sa pagapari. Papasalamaton ko kitungod kay miagi ta og mga kasakitan, miagi ta og kanang mga pagsakripisyo,
Niagi ta og kanang mga dili dali bitaw ng mga kasinatian, no, maasahan kag isla, maasahan ka og kanang mga parokya nga walay kuryente, maasahan ka og kanang mga ah, usa ka assignment nga language barrier, naay mga katolikot, manimba sa imuhang kuan katong pagdiko nako sa tawi-tawi tulo, lima, kung simbang gabi 20, usahay magdepende ba dayon paabot mo na ko sa itong pagkapari na po nako paabot na po na ko sa Taytay Palawan nang na-assign ko sa usa ka parokya nga walay kuryente na init kay usahay kay way dili makapaandar og electric fan usahay kung way katon daghan og lamok na bitaw. Bitaw makaingon bitaw ka nga dili comfort dili lunlon convenient ang imong gisinat na sinati sa imong pagkapari pero nahimo kang malipayon nahimong meaningful ang imong pagkapari tungod kay dagto nimo makita ang mga dili siya lunlon day na perks and privileges ay imong gipangita kundi pure service and pure nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Grabe taong mahuman ka og misa sa tibok adlaw na grabe taong dili ka magunahuna nga unsay maimo kung dili magunahuna ka nga you give yourself to the people, you give yourself for the church without counting the cost. Wala bitang fulfilling kasi mong part para nga here I am Lord serving you, loving you wholeheartedly. Grabe itong makaingon ka sa imuhang kinabuhi nga bisan magdili-dali ng mga kasinatian na imong nasinati sa kinabuhi pero lami kayo imong pamati kay tungod kay dili man ang unsay imuhang maangkon ang imong gipangita kundi unsa man imong mahatag ngadto sa uban ang imuhang reward. Nana bitaw mga igsoon. Makinumdum ko sa maong mga kasinatian, makaingon bitaw ko nga lahi po siya nga reward no nga in other form po na kung nasinati nato wala man tay daghang mga natigom wala man tay mga patawag nato nga na-earn pero sa maong kasinatian naghatag siya og ganang bag-ong perspektibo usab sa kinabuhi sa usa ka pari which is I highly appreciate and I highly value og dala-dala na ko na siya asa man kumuadto sa kuang ministriya. Dili po, pag-abot ako dali sa Usamis, makaingon ko nga na ako sa dako nga na kuan na syudad na ay insakto nga kana yung monthly nga allowance na agi insakto nga kanang provision makaingon ka you have more than enough provided ang imong medicine, food, shelter o i-refine ang imong mga extra expenses. Makaingon ka nga lahi po siya nga kasinatian nga daghang trabaho but you have all the perks and privileges as a ordained minister. So, kana bitong naa kay mga varied experience, na kay mga nagkadaiya bitong mga kasinatian mga igsoon, ma-appreciate yung gani mong kinabuhi sa pagapari kay na siya variation. Dili bitaw ingon nga maura na kana bitong lahi imong kasinatian, lahi po na imong realization sa kinabuhi nga in the end, ang bottom line nga bisan pa mag-unsa ang gipasinati sa maong kinabuhi isip pare, you make it sure na dili ka mulayo sa imong pagkapari, dili ka mulayo sa Ginoo o naningkamot niya pong ka sa pagkinabuhi kabalaan ug buutan. Kana mo gud ako nakita diya angod kung kaniadto wala kay ka sa you are not living in abundance nahimong malipayon kay nakita o nimo nga ang imong kagulingon nimo gihalad karon you are well provided pero makita po nimo nga grabe taong maningkamot po ka nga ihatag po ang tanan nga more kay ano man kay naaman nimo ang tanan so dapat ihatag po nimo ang tanan ngadto sa Ginoo dili ka grabe taong despite of the demand despite sa mga
panawagan sa katawhan. Kanang bitang kaingon ka ba nga dili ka magmagulbol ug dili ka moingon nga kapoy kay nga naman gihatag na ba tanan sa simbahan, gihatag na ba tanan sa katawhan. Imo dia is you must also do your part without counting the cost. Mao na nga kana bitang usahay makaingon ko nga demanding kayo ang ma-assign din sa katedral, pero maingon ko nga demanding kay tungod kay you have all the rights and perks and privileges mo pod. Nana pod ba? So balance ra pod. Makaingon ka nga kanang dili-dali puno sa pagkanto sa sakripisyo, pero on the other side gihatag man pod ako sa angay para the church will also give what is due for you. Mao na nga dili pud ta angay mo reklamo sa maong mga kasinatian. Padayon ta mga igsoon. Mao na nga sa tuwang pagpangalagad kana bitong gipa-emphasize ni Jesus na kana bitong dili ta magdala og kanang mga extra baggages, mga bulawan, plata, kani bitong mga butanga para nako mo adto ka sa usa ka lugar nga dili bitaw ta angay nga pagpaila na kita mga pinadala sa simbahan. Gibuhat man ni sa una sa amuang seminaryo sa St. Mary's Theology nga moadto ka sa laing lugar nga you have enough money pagstay anang seminaha o pauli nga daghang mga nindot na kasinatian pero napusahay nga high risk kay tungod kay kung dili ka mailhan posible nga ikaw pagadudahan samot na karong mga panahon na baka dili lang kadudahan dili sa kang tiklop diya kay na delikado man karon na pag moabot ka ng lugar nga stranger imong dagway dayon di ka magpaila wala kay identity nga tarong na delikado man kakaroon na kay diretso kang preso or baka unsaon ka sa mga tao diya. So dili ang ang pag-evolve bitaw karon sa pag-respond sa maong pag-mission dili na ito enough giday nga kana bitaw magpa-unknown ka kundi as early as now nga dapat nailhan ka sa mga tao aron nga ikaw tuuhan o ikaw pagasaligan o sila usab nga i-establish nimo daan ang trust and confidence and healthy relationship with them. Dili na mauna ka nang isalig ra nimo nga moadto ka tong lugar kinsa ray udawat nimo no. Ang importante karon na ay proper communication, magpaila ka daan na nanay mga tao nga imong adtuan dayon diretso, moabot ka ng lugar kay dili na mao kanang moingon ka nga moanha ka diya para mo magmisyon tugutan na nimo ang panahon kasi dawat nimo para nako dili na siya suitable and applicable karong mga panahon na kay delikado na kayo dayon moingon ta nga kayo do not bring anything sa tuwang pag-mission bitaw karon mga igsoon naabi po yung mga butang nga angay na tong dalon nga para mas mahimo ta epektibo. Kung kaniadto sa ato ang paghatag og input sa mga kabaryuhan nga murag gamiton lang nato mga chalk, gamiton lang nato ang mga manda paper karon na kay laptop, na kay kanang mga monitor, na kay mga LCD nga para mas mahimong effective ka sa imong pagpanudlo sa mga kapilyahan sa about liturgy, about music, or whatever sacraments, or whatever basic doctrine and teaching of the Catholic Church using the PowerPoint. Mao na gid ang dadon karon. Dili kita ingon nga magmura diya po ganang lupa luki-luki nagya po sa tuang pagsangyaw sa mga balita dahil ang evolve sa panahon. We are already in the digital world. Na mabitaw na nga imong papanudlo kinaraan gyapon din ang imong kalibutan ang mga tao na minaw nimo na may cellphone advanced na kayo ana so dili siya haom dili siya kanang bitaw wala ta response sa usay tawag sa panahon mao na nga maningkamot pud ta nga dili ta mabiya kay aron pod nga bitaw we are still effective amidst of this disturbed na kalibutan.
Mga igsoon, sa challenge sa pag-mission kaniadto karon lahi na gyud. Ang punto na nako siguro no, nga bisan pag lahi naman ang context, lahi na ang approach, lahi na ang strategy, ang content mao ra gyapon to preach the good news, to preach Jesus Christ to the people, to the wounded, sa mga tao nga nangailangan og Ginoo. Nagkausab man ang approach, nagkausab man ang pamaagi, pero ang unod sa itong gisangyaw maorag yapon sa Jesus Christ ra gyapon. Kana atong timan-an mga igsuon. Bisan pa og unsa ka high-tech na ang kalibutan, pero ang unod sa itong gisangyaw di gyud na mausab si Kristo gyapon atong isangyaw. Mao na ang dako kay challenge kanatong tanan nga hinaot pa unta nga sa itong pagpaningkamot nato sa ato ang pagbinuotan ani kalibutan na sa itong pagsangyaw sa maayong balita na may mga nausab, na may mga bagong pamaagi, pero at the end of the day, we should always remember that God, Jesus Christ is the highlight in preaching to others. Mga igsoon din lang kukutob. Salamat kayo no sa ato ang mga higala nga kanunay nag-ampo ka nato, Tita Baril and family. Salamat kay sa imong pagkami natagon. Thank you for your prayers and thank you for your support. Sabado ang Kahandig family for always praying me, for always sending your love and support, and to all the people of God here in Archdiocese of Samis. Thank you, thank you. Salamat kayo sa inyong mga kanunay nga pag-ampo no. I hope and pray as we journey together and as we also sa ato ang pagpadayon nato sa ato ang pagkinabuhi nga buutan naot pa unta ang bisan mamag natay mga kakulangon aning kinabuhi sama sa mga pinadala ng mga apostoles na ningkamot sila nga ma-fulfill nila ilang mission to preach Jesus to the world. Mga igsoon din lang kuto bayo ka kalimot ka ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation ug pamlandungan. Bulahan ang tawo nga nagtanong dapit sa sapakan sa andakon dili gayud malaya og panahon sa tingbunga mohatag siya maayong mga bunga. Igsoon ugma na usab uban sa pangama sa itong mahal nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa misnon nga birhen sa kuta nga bag-o lang gikoronahan sa Episcopal coronation kahapong adlaw. Nakapunta nga tanan atong gipamlandungan og tanan na ato ang gibasa nagitagaan nato og kanang pamalandong may maghatag nato sa kinabuhi nga walay katapusan. Soon og manausab nakapunta ang isip mga katawan sa Dios kita usab nga mangandoy sa ato ang final nga padulngan ang gingharian sa langit isip mga binunyagan. Busa, salamat kayo o ginaot pa unta ang kitang tanan magapanalangin ka nato ang Amahan, Anak sa Espiritu Santo. Amen. May adlaw o God bless ka itong tanan.